बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। जब शहद का नाम लिया जाता है तो हमारे जहनों में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि आया ये शहद असली है या नकली, क्योंकि शहद के मुतालिक जाली होने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है और शहद किस्मत वालों को आजकल ओरिजिनल शहद मिलता है। और जब बात आ जाती है सऊदी अरब में शहद की, तो सऊदी अरब में शहद के अनवा अक़साम मौजूद है और यहाँ पर क्वांटिटी की अगर देखें तो बहुत मकदार में है। जब बंदा यहाँ शहद को देखता है तो सोचता है कि पूरी दुनिया का शहद सऊदी अरब में ही जमा हुआ है। और आप जिससे भी पूछे कि ये शहद कहाँ का है तो आपको बोलेगा कि ये असली है और ये यमन का है। तो आया ये पूरी मक्की जो है शहद की, ये पूरी यमन में होती है या क्या चक्कर है? तो आजकल सोशल मीडिया पर भी शहद के बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलती है। खुसूसन वो लोग जानते होंगे जो ट्विटर यूज़ करते हैं। ट्विटर पर शहद की बहुत ज़्यादा पोस्टिंग होती है और शहद का बताया जाता है कि फ़लाँ शहद, फ़लाँ किस्म का शहद, फ़लाँ, बहुत सस्ते सस्ते रेट में बताया जाता है। इसके साथ साथ जो तेल है मसाज करने का तेल, खुसूसन जो मर्द हज़रात का होता है, आप जानते होंगे, उसका भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है। तो आज बल्दिया रियाज का एक खुसूसी कार्रवाई की है और एक ऐसे घर पर छापा मारा जहाँ पर शहद की फैक्ट्री बनी हुई थी। और ये जाली शहद किस तरीके से बनाया जा रहा है, ये वीडियो देखकर आपकी रोंगटें खड़ी हो जाएगी। ये वीडियो सऊदी सहाफ़ी फैसल अब्दुल करीम जो वजारत तिजारत और बल्दिया रियाज इनके साथ अक्सर होता है और इस तरह की वीडियो शूट करता है, उसने पूरी इसकी जो कार्रवाई थी वो पूरी शूट की है। और आप ये मुकम्मल वीडियो देखें। वीडियो लंबी है लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये हमको जो शहद खिलाया जाता है ये क्या हम खाते हैं, ये है क्या चीज़, पूरा केमिकल और कलर पर मबनी है। ये वीडियो आप मुकम्मल देखिए और इसके मुतालिक अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। عالية جدا، وطبعا في أشياء ممكن تحفظ عليها، هم ممكن يشرحونها أو يتحفظون عشان التحقيقات. السلام عليكم. العسل نشرح لكم الآن ايش وضعه. الأخ مأمور الضبط الجنائي جهاد السحيباني من هيئة الغذاء والدواء، حياك الله، يا أهلا وسهلا، الله يحييك. طبعا استكمال عملية الوصف والتقصي عن إحدى المنتجات التجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم الوقوف على الموقع وانتظر طبعا. هم الآن يجيبون أنواع مستوردة رخيصة، أيوة، عسل، ويجيبونها هنا يفرغونها ويبيعونها على أساس أنه عسل محلي، ويبيعونها بأضعاف مضاعفة، وبهالشكل هذا يفرغونه. شوفوا يا جماعة، يتم إعادة التعبئة بظروف الطريقة هذه، شوفوا كيف. والعسل أساسا يمكن تالف أو شيء، بنوريكم الآن الظروف نفسها. التعبئة سيئة جدا، ريحة سيئة وشوف حشرات، في تراكم الحشرات، لو تلاحظ هنا الحشرات وهي حشرات، حتى الرائحة لو تلاحظ فيصل، نعم الرائحة سيئة جدا، إلا فيه ذباب، حشرات قوارض عليها. يا ساتر. كذلك هذه الزيوت، هذه الزيوت اللي طبعا بنوريكم الان. هذول اللي بعد اللي يبيعون في تويتر اللي ناشبين لنا، نوريكم الان استيكراتهم يجون تحت الردود وفيها الهاشتاجات. نعم، هذه وشلون يتم تعبئتهم. نوريكم الان الاستيكرات والمنتج النهائي وايضا العسل. طبعا يجيبون عسل داخل البلد بطريقه نظاميه، بس عسل رخيص، ويبيعونه على اساس انه محلي او بلدي. نعم، يتم تغيير الاسماء. اي، هم يغيرون الاسم كانه لهم اسم حقيقي ويبيعونه ب10 اضعاف، وبنوريكم. شوف يتم حساب الكميات. يا جماعة ضخمة 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 جدا، ما هي ضخمة، كميات جدا. هذا عسل مجهول المصدر، لا يوجد عليه أي بيانات. ربما لون وسكر، ما تدري. الغشاش ما يفرق معه. شوف هذه الكمية اللي جاهزة للتعبئة. هو عسل مستورد نظامي ولكن رخيص، يقومون بتعبئته بهذه الطريقة ويبيعونه على أنه منه حاليا عسل محلي. طبعا هنا
جميل. نشوف الموقع الآخر بالتعبئة بعد. نعم. هنا الفجلة والبلح. هنا فرماسية، هنا الشغال. لاحظ. حسبي الله ونعم الوكيل. تم تعبئة العسل في ظروف سيئة. طبعا هم يقولون مسجل في هيئة الغذاء والدواء. أيضا الأخ محمد المضحي رئيس الحملة الأمنية بأمانة الرياض، حياك الله حمد. أنتم أيضا عملكم متقاطع في نفس المنتجات هذه. هو طبعا كما ذكر الأخوان في الدواء والغذاء استخدام المبنى الغير مخصص له بطريقة غير نظامية في حي سكني وبدون ترخيص، ولا يتوفر فيه أي اشتراطات صحية، ومواد مجهولة المصدر وغش وتزوير كذلك. هذا كله شوف الاستيكرات اللي يعبونها هذه ما لها اصلا، الشعار ما هم مسجل في المملكه ولا لهم سجل تجاري ولا اي شيء. بنوريكم الان حتى فيديوهات دعايات وحركات. هذا الزيوت اللي بيبيعونها في تويتر واشغلونا اشغال. بس هذا وش هذا؟ شوف هذه ادوات تستخدم في هذه طبعا الان لم توضع. هذا الان زيوت. شوف حاطين انه زيت مساج اوميجا 3. عفوا في زيت اوميجا 3. لا اسم وهمي. اسم وهمي وتسويقه عبر وسائل التواصل. نفس الاسم الشركة. طبعا اسم وهمي يا جماعة، ما في شركة حقيقية أو مناحل بهذا الاسم، كله وهمي. يعني عشان كذا طلعنا الاسم ليس تشهير، لأنه اسم وهمي. الاسم المسجل لدى الدولة ما يحق لنا أنه نصوره أو نظهره، عشان كذا يظهر الاسم للحذر. هذا شريك الضمان. نشوف الآن التعبئة اللي هناك عاد. طبعا موجودين الإخوان هيئة الغذاء والدواء، وزارة الموارد البشرية، الإخوان أمانة الرياض بعدة إدارات. شوفوا الادعاءات والكذب. طبعا هذه كلها مسمينها مسميات. صحيح. وشفتوا كيف تتعبى، ما لها علاقة يعني بالحقيقة، يعني ولا لها علاقة سواء بالعسل المستورد الصحي. لا يسيون اخوان وزارة التجارة موجودين علشان موضوع التستر التجاري واستخدام اسماء شركات عامة. تمام. منتجات الغذاء والدواء، شلون تتأكد